फारस की सरजमीन, एक अमीर आदमी का बेटा, आग की पूजा करने वाला एक नौजवान। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा जलता रहा, अगर ये आग खुदा है तो इसे हमारी हिफाजत की जरूरत क्यों पड़ती है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने सच की तलाश में अपना घर, अपनी दौलत, अपना खानदान, यहां तक कि अपनी आजादी भी कुर्बान कर दी और आखिरकार मदीना पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। ये है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु। फारस के एक गांव में एक बहुत मालदार आदमी रहता था। उसका एक बेटा था, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु अपने वालिद के सबसे प्यारे बेटे थे। उनके वालिद उन्हें इतना चाहते थे कि घर से बाहर भी कम जाने देते। उनका मजहब आतिश परस्ती था। वो आग को मुकद्दस मानते थे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इस मुकद्दस आग को कभी बुझने मत देना। दिन रात वो उसी आग की खिदमत करते। लेकिन एक दिन उनके दिल में एक अजीब सवाल पैदा हुआ, ये कैसा खुदा है जिसे इंसान खुद जिंदा रखे। एक दिन हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु किसी काम से बाहर निकले। रास्ते में उन्हें एक इबादत गाह से आवाजें सुनाई दी। वो रुक गए। ये ईसाइयों का चर्च था। वो अंदर दाखिल हुए। लोग बड़ी खुशू और सुकून के साथ इबादत कर रहे थे। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए। उन्होंने दिल में सोचा, ये इबादत हमारी इबादत से ज्यादा सच्ची लगती है। वो शाम तक वहीं बैठे रहे। जब घर लौटे तो उनके वालिद बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, तुम कहां थे? हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मैंने एक ऐसा दीन देखा है जो हमारे दीन से बेहतर लगता है। ये सुनते ही उनके वालिद डर गए। उन्होंने हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु को घर में कैद कर दिया। कैद के बावजूद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का दिल बेचैन रहा। उन्होंने छुपकर ईसाइयों से कहा, जब शाम जाने वाला कोई काफिला आए तो मुझे खबर देना। कुछ दिनों बाद काफिला आया। रात के अंधेरे में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु घर से निकल गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, दौलत, आराम, अपना घर। सिर्फ एक चीज बाकी थी, सच की तलाश। शाम पहुंचकर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु एक बड़े राहिब की खिदमत में रहने लगे। वो इबादत करते, रोजे रखते, दीन सीखते। लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें उस राहिब की असलियत पता चल गई। वो लोगों का माल छुपाता था। जाहिर में नेक था, लेकिन अंदर से बदनीयत। जब वो मर गया तो लोगों ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, वो कैसा आदमी था? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने सच बता दिया। लोगों ने उसका छुपा हुआ खजाना निकाल लिया और उसकी लाश को बेइज्जती के साथ दफन किया। उसके बाद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु एक नेक आलिम के पास गए, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। साल गुजरते गए। हर बार जब कोई नेक आलिम दुनिया से जाने लगता तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु पूछते, अब मैं कहां जाऊं? आखिर एक बुजुर्ग ने कहा, अब जमीन पर हमारे दीन पर कोई सच्चा आदमी बाकी नहीं। फिर उसने कहा, आखिरी नबी का जमाना करीब आ चुका है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की सांस रुक गई। बुजुर्ग ने कहा, वो अरब की सरजमीन में जाहिर होंगे। वो खजूरों वाले शहर की तरफ हिजरत करेंगे। वो सदका नहीं खाएंगे, लेकिन हदिया कबूल करेंगे, और उनके दोनों कंधों के बीच मुहरे नबूवत होगी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। वो बरसों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने एक अरब काफिले से कहा, मुझे अरब ले चलो। उन्होंने हां कर दी, लेकिन रास्ते में उन्होंने धोखा दिया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। अब सच की तलाश करने वाला ये इंसान गुलाम बन चुका था। कुछ वक्त बाद एक यहूदी उन्हें मदीना ले आया। जैसे ही हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना देखा, उनका दिल जोर से धड़क उठा। यही वो शहर है। एक दिन
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سنا مکہ سے ایک شخص آئے ہیں، لوگ انہیں نبی کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ کھاؤ، لیکن خود نہیں کھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پہلی نشانی سچ تھی۔ کچھ دنوں بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے کہا، یہ ہدیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب صرف ایک نشانی باقی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت محسوس کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک تھوڑا ہٹائی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا مہر نبوت۔ وہ کانپ اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ سالوں کی تلاش ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیران رہ گئے۔ اتنی قربانیاں، اتنے سفر، اتنی آزمائشیں صرف سچ کی خاطر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے جب بہت دشمنوں بڑی نے عزت مدینہ تھی۔ پر حملہ کیا، مسلمان بہت پریشان تھے۔ تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، ہم خندق کھود لیتے ہیں۔ عرب میں یہ طریقہ نیا تھا، لیکن یہی مشورہ مسلمانوں کی حفاظت کا سبب بنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے محل چھوڑا، دولت چھوڑی، اپنی آزادی کھو دی، لیکن آخرکار انہوں نے سب سے بڑی چیز پالی، ہدایت۔ وہ انسان جو کبھی آگ کی پوجا کرتا تھا، آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار صحابی بن گیا۔